Hi guys, pasok na tayo ngayon guys. Parang di na naman sure guys. Nabahay naman ito guys. Ayan guys, pwede ka umupo doon. Doon. Tas dito din. Tas ito naman. Ayan. Diba? Sala yan. Sala. Yan guys. May pakyatan pa dito guys. Pero hindi pwedeng makita. Ito guys. Kwarto ni lola ko yan guys. Ay kwarto pala namin. Kasi yung isa baka hindi ito mabuksan. Ayan o guys. Wow guys. Nakita niyo ba guys? What's up mga... Ay charis.